Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nadia Arhami. Today I will explain about language, gender, and sexuality. Okay, so introduction, language, gender, and sexuality. In sociolinguistic studies, language is not neutral. Language reflects, shape, and maintain power relations, including those related to gender and sexuality. This field focuses on how language, the first one is reflects social inequality and then creates reinforced gender stereotypes, and the last construct gender and sexual identities. Jadi, saya ingin menekankan bahwa dalam kajian sosiolinguistik, bahasa tidak pernah netral. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan dan membentuk hubungan kekuasaan dalam masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan gender dan seksualitas. Jadi, melalui bahasa, ketidaksetaraan sosial dapat terlihat, stereotip gender dapat diperkuat, dan identitas gender serta seksual dapat dikonstruksi. Oke, next. Key concept. Some key concepts on this discussion include the first one is gender as a social construct, and then the relationship between language and power, and then language as a tool of discrimination or resistance, and the last identity as dynamic and constructed to discourse. So, slide ini menjelaskan konsep-konsep utama. Gender dipahami sebagai konstruksi sosial, bukan sesuatu yang alami. Bahasa juga memiliki hubungan erat dengan kekuasaan, karena pihak yang dominan sering menentukan cara berbicara yang dianggap normal. Selain itu, bahasa bisa menjadi alat diskriminasi, tetapi juga dan juga sebagai perlawanan. Jadi, identitas sendiri bersifat dinamis dan dibangun melalui wacana. Okay, next. Defining terms, gender, sex category, and sexuality. First one is sex category, refers to biological classification, male or female based on physical characteristic. So, merujuk pada perbedaan biologis seperti laki-laki dan perempuan. And then gender, a social construct referring to rules, behavior, and expectation that society assign to men and women, yaitu peran dan ekspektasi sosial yang diletakkan pada individu. And the last, sexuality, relates to sexual orientation, desire, and practice, which are also shaped by social and cultural norms. So, berkaitan dengan orientasi dan hasrat seksual yang juga dibentuk oleh norma sosial dan budaya. Okay, next. Sexist language. Sexist language refers to language used that the first one is devalues one gender and then treats men as the norm, and the last marginalize or stereotypes women. Jadi, bahasa seksis adalah bahasa yang merendahkan satu gender dan sering menjadikan laki-laki sebagai standar. For example, chairman instead of chairperson, and then manpower instead of workforce, and then the use of he as a universal pronouns. So, jadi contohnya penggunaan kata chairman atau manpower. Bahasa seperti ini tidak netral karena secara tidak langsung memperkuat ketimpangan gender dalam masyarakat. Oke, next. Next, grammatical gender making. Some language have grammatical gender making, such as French, Spanish, and German. Beberapa bahasa memiliki penandaan gender secara gramatikal seperti bahasa Prancis dan Jerman. And this grammatical feature may, first one is reinforce gender stereotypes and then influence how speaker perceive gender roles. Sistem ini bisa memengaruhi cara penutur memandang peran gender, bahkan memperkuat stereotip tertentu dalam masyarakat. Okay, next. Language change. Language change in response to social justice movement. For example, the use of gender-neutral language
and then shift from sexist term to inclusive expression. Jadi bahasa dapat berubah seiring perubahan nilai sosial. Okay, for example, of change, firemen become firefighter and policemen become police officer. Language change reflect changing social values. So, perubahan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran akan keadilan gender dan penggunaan bahasa yang lebih inklusif. Oke, next. Discourse of gender and sexuality. Discourse refers to way of speaking and thinking that shape social reality. Discourse about gender and sexuality influence. The first one is what is considered normal, and then what is seen as deviant, and then which identities are accepted or rejected. Jadi, wacana adalah cara berpikir dan berbicara yang membentuk realitas sosial. Wacana tentang gender dan seksualitas memengaruhi apa yang dianggap normal dan apa yang dianggap menyimpang, serta menentukan identitas mana yang diterima atau ditolak. Okay, next, some common discourses. So, common discourses include the first one is gender as fixed natural, and then heterosexuality as the norm, and then women as more emotional, and the last, men as dominant. These discourses are often reproduced to everyday language and media. Contoh wacana umum adalah anggapan bahwa gender bersifat tetap atau bahwa heteroseksualitas adalah norma. Jadi media dan bahasa sehari-hari sering mereproduksi wacana ini tanpa kita sadari. Oke, next. Deictic, dominance, difference, and identities. The first one is deictics. The use of pronouns like he, she, they that reflects gender assumption. Penggunaan kata ganti seperti he, she, atau they mencerminkan asumsi gender. And then dominance. Language reflect male dominance in conversation and social institution. Pendekatan dominasi melihat bahasa sebagai cerminan kekuasaan laki-laki. And then difference. Different is male and female speech resulting from socialization. Pendekatan perbedaan menekankan perbedaan gaya komunikasi. And the last, identities, gender and sexualities, identities are to language practice. Semua ini menunjukkan bahwa identitas gender dan seksual dibangun melalui praktik berbahasa. Okay, women language. The concept of women language refers to linguistic feature of associated with women, such as the first one is more folded form, and then more expressive language, and then frequent use of hedges like maybe, I think. Okay. And however, this concept has been criticized for the first one is overgeneralizing and then ignoring social and contextual factor. So, konsep woman language mengacu pada ciri bahasa yang sering diasosiasikan dengan perempuan. Seperti kesopanan dan penggunaan hedges, namun konsep ini dikritik karena terlalu menggeneralisasi dan mengabaikan konteks seksual. Jadi konsep ini dikritik karena terlalu menggeneralisasi dan mengabaikan konteks sosial. Okay, next. Dominance approach. This approach argued that language difference between men and women result from unequal power relation. Example include the first one is men interrupting more frequently, and the woman being positioned as listener rather than speaker.
So, pendekatan dominasi menyatakan bahwa perbedaan bahasa antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh ketimpangan kekuasaan. Contohnya, laki-laki lebih sering mendominasi percakapan atau melakukan interupsi. Okay. And next, different approach. The different approach view language different as the result of different communication culture. Rather than dominance, men and women are seen as members of different communicative subculture. So, berbeda dengan dominasi, pendekatan perbedaan melihat laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari budaya komunikasi yang berbeda, bukan hubungan yang tidak setara. Okay, next. Gender and sexuality identities. So, gender and sexual identities are, the first one is not fixed and then constructed through social interaction and then expressed and negotiated through language. Language play a central role in identity construction. So, identitas gender dan seksual tidak bersifat tetap. Identitas ini dibentuk dan dinegosiasikan melalui interaksi sosial, dan bahasa memainkan peran utama dalam proses tersebut. Oke, next. Jadi, the conclusion, this chapter emphasizes that language play a major role in shaping gender and sexuality. Language can reinforce or challenge social injustice. Critical awareness of language is essential for social justice. So, sebagai kesimpulan, bahasa memiliki peran besar dalam membentuk pemahaman kita tentang gender dan seksualitas. Bahasa dapat memperkuat ketidakadilan sosial, tetapi juga dapat digunakan untuk menentangnya. Oleh karena itu, kesadaran kritis terhadap bahasa sangat penting untuk mewujudkan keadilan sosial. Okay, that's all for me about language, gender, and sexuality. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.